ওইনিটা ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ଚଢ଼ା ଯିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଠାଏ ମାରବୁ ଆଜ ଆମେ ଏଇଟା ସାତ ମାଡ଼ିକେ আর গুজরাট নজারা তো দেখি পারছ কেনতা দিশুছি দেখো ডন্না চুগুটে আসি চাইনে বলো আর এটা মোর হিরোইন দেখুথিব এটা हेलो है जय जगन्नाथ केनता अच्छा भावुचे भलती मोर संजय ब्लॉग चैनल रे स्वागत करूचे आर गोटे नया ब्लॉग नहीं कर आसुचे धीरे धीरे पीट लो सड़क बोला ना वो सड़क बोला ना और ये गिराना देखो गाइस अंदर बिटी ना मैं अंदर टॉल बिटी के डाल अंदर पिटे है नहीं ना गाइस हतु ना लाइक उठ करो इधर लाइक उठ कमेंट करो शेयर करो यार सब्सक्राइब कर दो पूरा लाइक ऐसा वीडियो इधर फालतू वीडियो में बना बोलो किससे नहीं बता सकती है पूरी उड़ा दबाता इधर देखो है मत देखो আমার কট রেডি देखिছিল দেখো পুরা রেডি হয়ে গলা এবা চোর না সময় পারে না ও চোর ছিল কোন ছিল তাকড়া মক তিনটা মোবাইল চুরি হয়ে যাচ্ছে তাকর তিনটা মোবাইল মোটা দুইটা মোবাইল কিটা লাগা তিনটা মোবাইল আটা লাইক কমাট কোনে করলো মোটা देखो पूरा गुजरात का नज़ारा पूरा पूरा व्यू केनता आसुची देखो हम बिल्डिंग ऊपर अच्छे एटा और तले देखो एटा एबे लिफ्ट चढ़ा जीवा एटा কব জুলৌচি गुटे चढ़ा गला ना एटा देखो এটা মোর ভাই গুটে বললো এই বাটে এটা मोर हिरोइन एटा হাসি আরে মরি ভাই एबे लिफ्ट चढ़ा जीवा देखो एटा ठाए मारबू आज हम एटा सात माड़ी के और गुजरात नजारा तो देखी पारछ केनता दिशुची देखो ডন্না চুগুটে আসি চাইনে বলো আর এটা মোর হিরোইন দেখুথিব এটা যেবে কেনে ওড়ে হাই করতে हो হাই বলতি বহেলা জেনে আছে বি আর লাইক মকে লাইভ করব সাবস্ক্রাইব রে বহেলা এন্তা করা দে হেলা বলতি বহেলা ই দুনিয়া নে হেলা फेमस करूछु हेला ओडिसा ने फेमस करूछु गुजराती नहीं लेकिन काम करूछु हमें तो हेला काना करसो डन नासु हेला हाँ। डन रखने गाजी हेला इमन डन नासे अरे तुम जति कांटेक्ट करबार लागि चाहो कांटेक्ट तो करबो बोले डाकी भी पारबो फोन नंबर भी देई पारमु हेतके फोन नंबर भी जो कांटेक्ट कर पारबो डन नासे के मने हां सब जगह रे नाची चेक भी डन रे काना आगली भारतली बाणी एबे बाहरी सी दूती हेला धोती बार से कहबे कृष्णर बहन हेला कृष्णर बहन बार से अरे जो कांटेक्ट करबा लागि कांटेक्ट करबो बोले चाहबो बोले ननपुर बाटा तमर गुरु ना काना हो अनिल अनिल गुरु इमन गुरु ना नील हेला अरे हां नील नील कांटेक्ट कर पारबो আর দেখো লিফট চড় চালু হেলা দেখো উপরে চড়া হউছি এটা হবে તમે કોલો ને આરુ હે আর કે નહીં গুটে કોઈ કે মিস্ত্রি উপরে চড়িছে কিটা તમે આગલી થી તો બોલે આરુ હેટા કે નહીં કોઈ ભાલ দুই লাখ টাকা তাই আমার তো হ্যাঁ হয় হয়